Majelis Umum PBB mendukung mutlak upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB. Sebanyak 143 negara menyatakan dukungan dalam voting yang digelar pada Jumat pekan lalu waktu setempat. Mayoritas anggota Majelis Umum PBB mengakui Palestina memenuhi syarat untuk bergabung dengan badan dunia tersebut dan merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik. Jika Palestina diterima menjadi anggota penuh PBB, maka langkah tersebut akan secara efektif membuat PBB mengakui Palestina sebagai sebuah negara secara resmi. Namun keanggotaan hanya dapat diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. Pada bulan lalu, Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah memveto upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh. Dalam voting pekan lalu, 9 negara lain menolak termasuk Amerika Serikat dan Israel. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan Australia secara tegas mendukung solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Albanese beralasan resolusi yang diputuskan dalam Majelis Umum PBB konsisten dengan hak warga Palestina untuk hidup damai dan aman berdampingan dengan Israel. Our position was to vote yes for the United Nations resolution because we believe it was consistent with our support for a two-state solution. Importantly, we continue to unequivocally condemn Hamas's actions on October 7, and we assert that Hamas has no role to play in a future Palestinian state. We also reiterate our call for Hamas to release the hostages. We know that for some time we have had a bipartisan position of the need for a two-state solution. If you look at the resolution that was carried in the UN overnight, it spoke about the 1967 borders. So it was a resolution consistent with Palestinians having the right to live in peace and security side by side with Israel. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan dengan lantang menolak resolusi Majelis Umum untuk mempertimbangkan kembali Palestina menjadi anggota penuh organisasi tersebut. Dalam pidatonya di Majelis Umum usai voting berlangsung, Erdan menuduh negara yang mendukung resolusi tersebut sama saja mendukung Hamas yang ia samakan seperti kelompok Nazi zaman modern. Sambil berapi-api, Erdan bahkan membawa mesin penghancur kertas ke atas podium sambil menghancurkan 2 halaman kertas yang disebutnya merupakan piagam PBB. Erdan mewanti-wanti PBB jika dunia mengizinkan Palestina menggelar pemilu dalam waktu dekat, Hamas akan memenangkannya. Menurut Erdan, memberikan izin menggelar pemilu kepada Palestina sama saja memberikan hak istimewa kepada Hamas di masa depan. You know what you're doing today? Today you are gutting the charter. And you are doing it in the wake of the most brutal massacre of my people since the Holocaust. On the ashes of the October 7th massacre. Why? This day will go down in infamy. The UN, an organization that was established in the aftermath of the systematic murder of 6 million Jews, pays no heed to its founding charter and is advancing another genocidal regime that threatens the existence of the Jewish people. And I want the entire world to remember this moment, to remember this immoral act. So today, I will hold up a mirror for you. A mirror. This is your mirror. So that you can see exactly what you are inflicting upon the UN Charter with this destructive vote. This is you are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Shame on you.